En effet, c'est avec un profond bonheur et une joie immense sans semblable que s'est tenu l'atelier de renforcement des capacités des religieux sur la santé de la reproduction, droits sexuels et reproductifs et violences basées sur le genre. C'est pas comme ça. Mais ma kai ni hunde ma ce sanda chimi mani chimino ma ta ka mani chimino wani zaman da kike nimman hake ki bore ga kina wani hanan wani fulakar hanan ne ina ki to ta ci ni ma kanu bon bor ma kan boy bollo ne ga ki me dake bari ka da ga fama yake ai mon kan ni ci ki ga ya wi bisi go nanga fonda nan ma bai kani fahimu ki bari ki fahimu ni ke mu ci ya da abai man na wa kan kwa na munisa dan wa munisa da barma diwa me dole ne kalmar da klasa ashibori wo shi hayawo dogola herora etape mun aga mandi nanga jigini garobon kali kalori nan cho kali jinab in kan to gono men dan sarkaneni majigi nga kayiro inda kamma kayri donc ni mura do chance ni majigi de kayna kali kalo ni majigi de kayna halmadu goro bom halan ko to goro bom ni wa hay kangi makari shi har mo bole hundi garni dogora ben ni mura do hanse woti lakal goy parce que go lakal goy changement de comportement manti huguni riga kin boreshe manti sa dinga ni kaka no bore no mais inde bore mo gocer man lakal goy hakanga bab damay zeci wala hala sumu irga hambano da irga zura bande parce que damay bore ga nuru ka ci inde zari boro foyan nak sigar ka ngay hawkuro kudina ina nera safari de iko hala Niger iko hala Karedo ina num ganda kudira safari jere ko hala Maroc jere ko hala Tunisia ko safar nuru de no mu mais de jogoloy boriyan dinne hayt noro di Canada avion la ko ala Tunisie peut-être ngin karoni hawa wala banu ner marché amma mamalan da ngo fo he aga ba man mais bismillah bismillah assalamu alaykum wa alaykum salam bon noro fo yan kan koy ngadi ga jarra bo widi machine farani non ga bay kala noro shabe voilà ngata chen non c'est ça ma jarra bataka na sari ne le bien malakini profite pas ani haya expliquer handin ta hanjila ke gadi polo kata so da kuma ga manawa ngam pakke biru ako zanke gambira zankai ni ti hinki ka kala so gundora zanka ka tuya bole hinki ka bon fokul iga zamna gambira igiru mushewa kan da wote handin zaru musheno kan ga ce wandi kan ko du projet fa na sa kata na zamna bole gambira aga ce non lo ko ga ji aga ce wani de ko kala ga ce wani ga ni jamna ho ngati zankai shi ngati ko zero ni shewo ise follakas wo shiganda wa kan hasara bandiye ngeno ngehe gonde mission no zaw voilà wala henna hadena gonte bol henna wati kunita sama ni gon bole gadira wati kun voilà wo se ganda wo hal demo woni bandi tare kunita bol sin ko ko donc bole ma lakkal le ko le kan gadi parce que islam ta ya sagane wo me tero ayo are me non jir folla kara wo yiza ka kan na jin fodan jino din ki gane shi da kan ya blessé ka koy darbe jene de jamber hinka darbe kan jana kortu aja shi ta hali shin ka gulo ko ta ki zanke ko kala so hala da wori cina kan da ni ga gulo gay hanu me ana se wo gay hanu kan shi na sa ko ani ne mu she wo mo na shen jen hunde ndama na shen am ko fodan haka ko me wo sha ko atenda ga mora ci aga te shende mais après ça monsieur kinde de accusé mais de champ mora du kim ana se wo en shi kan ko kala so inda mo ta ka wala lycée au zank après ça ko na premier aka mais bo ba kan ga da haka zan hari sai ga mana ndai ngi mu
hunde ndanni ko la ko ni sine bolo di mun ni mun sa jori ni mun ni mane mati guri ko le ima taka guna kan ima sanan de bolo she wo shenga di limite ni be da kan digite il jogale boba kan ga hasala ko do no me ko le no ma hasala ba kan bol fo ko na prendre nan ni sa kala gaza donc gudbelo no be kan le ko do gawa agara ya wo shenga di nungu fora man na fole shi man na no kungo hugo ndete hugo baba niwo mar benen kala bal ba ni ka donta ni ka dan kuira wala na har mar ka bui fila da ko za su ba 6h hada 18h awtini la kal ko ni tini al shilamatini in shinka bai makinti sababu kan haya wuta soko zankai hu haki baga kurigati zi inka tangandi de ba shirni kan yarko ne adaful iman sanda wata kallai shi ka shalan sonyi hundo mamare girgo en bino mamare ba bina mare shi zanka maboy wallahi hunde ne kane irko miriya fa da mirshi da wonanti garino mari gine akaka kan yibunga za zanka mafarta za su bai hala 23h 1h 2h gina nyango shi huzur babu shi huzur da kaliga kan dabai wo mallakin ka te kono rashin dide biruma ga hunde kala ba bulani parce que mun ga daga te yar ko ka ne mana ni zai iza da shi ni wanda hunde ga ka ne ai ka ne mana madarbai tashi ki ne madarbai tashi mana ne wo kan ga kana shi mo kan hina go goma ne kan ga yar ko shi wannan to wani nan fa yar ko ka ne darba kan ga shi ngaka bora di taka jin ngaka dinati ngaka na manga gana wo kan ga ba gangana gashi nga bai wo ka yar ko ne mana ni wono ma dangara bai darba kan ni zai yar ko ni ma dan nga bai me esken nan gurbe ibo ba shi gurbe ba shi ni shi amma zan ka woyo hunde manu nur amana shan ko darbai te cin shan shi ko darba ti makata na ni ka kan dame nda ko yar ko ne makata fu ndi ta tuno fa yi shan dibi shi ma yar ko wono shi barkan shi ma yar ko shin ni shi a shi ba yar ko diya farataino boran inna yar ko ga bar mai mana da shi mai mabai ka wo biruma idu hunde irshi kokari wo hali mun ko yiri boy falla kay dano shanne kadir mi har cershi na ngi mashallah sai shir kan ne ay ma tontoni cheno daga yi manna handu jina kallay ka gawar ngadi macinti rompo kan goni nguro chateau rompo almarora ay ko hugay kinde nega chaise ngabe chaise fonda gudrongo bo ina rompo ko bina bo chaise ga furgono gudrongo bo ay kayne gudron bombor ko hore ka gan gudron bo ay tadi ka halasun galabina gaira da mai zai bon tukush wallahi mai ga je ka haidi hunde ni dan hunde ka shira mako yata ma so boy ayo mo blemis ka jigi bo da ka woidin da asha mai kamar hinu ngaje sheze ni kate fonda bo ina sheze gorandi dundum horaga te gano ga te mobil shi bisa no di moto shi bisa fonda fonda ta caji ni sheze go ga haya bare wannan zaman ko koranta wa dole ka dirgo na mutu ko re kambe ko du so le shidu ga war ko re be shidu ni za ku ah ouais ça c'est clair shashi taba talamul macina dola hari harode assembly jeno gin gondo go nungu fo kadiro gorga de biti fo bora hinna ga bisa ko mana wuri ka agaba da tabo shehu shi ini shi mawaza gi mashalan koyra wai bande koyra kambe onde laldir gin ka jino da me da ma shira zama zarmai magani ko kaniya ah mais c'est clair zarma onde ko da ma ko ande man gonde mon da wai na ko ni mbushu ganna ga jina kul bora ile mi dikki marga halama ba shi me kinas ala shi zargi ni miti ko war ma nan zero amugi afo ye mo zangai diza ida ka da jira wai na bore mangai fa ba ngai kishin da bani ngai jina hasara bore ki in kala sabe ku take fam ka bora ko shi nguri jira ka za bor ko la kaliya da ga shi maka me bore shi do ya saba jira ga waran ka dal wai me shi wono garra ma e be go jiri fora ko ayan ka can na ma ni shi bor ko kan no wono waran kin ko gani asharu ko fonda ne ana shi suf tara mun ayna ngi shi mata jira
jira la ko ngare ayo nguro bolo la kamera ko ira kam bay ni go mboni ko de gawa ya shirishi zanga ba ko num ci ko be arabo ah oui ayo ko subhana allah min do fama sinon darbe lale kan bore ga cere violende kim kare no me ya sara kan hunde ni wando mafatta ni do mafatta ni makoy makata mana naye kama nanashi ama kanda mana nubi kama nanashi ama kanda bankali kama na tashi ga yadda mu wanda ga mita na haidi mita mina Abubakar Siddiqi mun ga tabon ka fata amma kuma sa ka tashi an fota mu fata akwai kubai inda borkan zahanin yahin tarar aga ce guna ko adashe boyadin banashi kana banashi nore kan aduwai ani ce nayan akan da dubu ini ce nayan wato fini ce nayan na watin banye zo na shi Abubakar shi wala gabai nayi kan ne gabai haka ne ana shi nayi manci kala borno kan za jahil tara ai ga guna shi wanda ranai bana gaci ngaci nore mai kafi ce na ayi Abubakar ka kai ganda na kaba da gindo wala ha kulkan na ana na Qur'ani très bien très bien kuna ilbinde ni wanda mafatta maka da hakan manana shi ni zo mafatta maka da hakan manana shi kin ma ganja maka hasara ga hasaro to na hasara kullu zankawo da ka dunya nga huna doge no ge kala gi mako huna kala gi mako du ladab imet kala no nguru hinzan igina mat kala nyongonda babo kan kaborawo wo deja shalanga ga kanga ci ha ko wo ti bazu hunde zanka nda nyongonda babu gori akundir ko ba zanka bireno aga bori me nda hunno din kur école na ko do che école chino école hunde mo be ke école chino école hasara a hasara handi nimani zanka samba l'école ima koy ka cewondi kana shekanti ninya no ni baba no ni bero no me hon ma tori no cewondi imma no hay kanda ko ni ka alani zo holle kol haka kurma la sabu shannai kanda ga kanda dirawai kanda hay kanda ka ishinu wati din tabi'a kan gono ingati zanka zaka aga kobi hugumega wala mani bonjour bonsoir est ce que way gono ba fu shi mukadam huruwe amma ka directement mu nyongo no babu no barkan no ita ma bare taga ashi fo ashi ba wat ka ku halji ngara ganye litaka donc école chine école comportement won kanti darba ashino il mane solonda madrasa wonde jassa ba école kan shegondo da parce que madrasa way ngay ga bare exemple ensemble zankai kan yanga ka zanka way inda zankare irin hunde ya za ga shan halito nunga ine demo irin hunde halaci comme solo zama ndade ndi bora ga halala in kaka cebe babu shin di berkur man ti kunno ma faham ago ga be kan ayne elef bobu fa ni e halu takalla bor jere babu faham ingay hunde ka yulli hakay do hay kur kay ni harishe ikaka de wati fo en bazan kan dir ko taman du moyen beri kuri mane ni kan tal faka mi cin faka ga sai gate elef ni zanka ni kashi bashi gomne agai kan gidi kan da ku jina shi hansa ine mun kan go ba ku asha ta fannin ga amma bisa de donc école hasara mala bayrago bayrashi école hunde kala formation ki gite ku imiti école imiti mushe imiti élève hunde shi in kan to man kala riu lola hunde shen kur ka shen lola hunde ka ta bor shi han kur zaman lola wo agai man di honi rize kinni hay kur man hay kala lola shi era kan faga na har dunga da man ti bor kurma la sabu era din ka nizo lakal kala wat kam mine hane pop no fo hene wati ne lakal ka filana ashino ishinga kan dogor sino tini mo hanga mu donc il faut me sauver amin rabbil ina goy shiga
inda kalimo kan yi da amma shi ala abuba so ko kan barga da yaran ne shi ka inshallah so ndey fa alfagi barago talbi barago gorbe barago amma formé lo kan yi formé ngati ni mi formé aywa formé lo kan yi formé ay famura shanne kan ga sharandi ku shanyan no kan wo kan gor fagaida kona kanti sharia ngala shanne gun amma ayashika hadisi shika wo so ndey fam bora shalan irama fo shalan ne kan ne on je ngolo kan ngino moy nakale hasa kan iga shenye shalan kan ishi wafaku inda wo kan shayaga amma on je ngona kan wo ki ga bene din shalan din iga har bene tingati wo kan iga har barish kai de bom nakalo be tabtishe igina tar shiramanti hay ku kan shiram tare bore hura bila sonra hura hura shade kinani za higira kinno shirene iza kai ku bore ga yimbe amma ka bara appliquer ka bore ka goyi islam tare wo ko mo bore ah voilà gongandi yalla someone des femmes formateur formeur kan formé il no ko alfaga mi ko bore forme c'est ça c'est ça voilà pourquoi j'ai parlé de plan d'action pour les religieux mais chez non guri gaza voilà alfa ku shina agay kani ay baba kani ay duwo kani amma ni il ko danga diya ni voilà musu sai ma bar voilà ma kan fa ga kirai aga ska fara amma nan gora ay wo ga fa ma shi dondin ay baka ruwa kan dai fata amma ha ska oui parce que voilà ne ka du farta do ouais ni na fanta kaga mi fa ma sharba ngata fagi projet danger ni ta ina je go forme danger ni ta za ti she danger kan inda to ini ga ko uniforme iko ni no ah tu mo iko ni no ma je fagi jaja ba shaka mamla ngino la ni doy shanne ka ngami ga jambari ken ka ga kin baraka ouais danger na fade c'est ça alfaga ni mandi safun kanna wala mo kanna karbe ku fo gobe na fakini kan aganda hay ku kani ay shinga kata jiro kan no ka foto ka ko ga ya sida ko ya ino don kai ay ni no don kai shi ino hola kama shi ikumo ka ba sa ka no kino fagi shi ago boy kan projet ho de kan ka tigra an wi shi na jini ni ta yiri hin sun ta handun no bai kan sida falla sa bai ta ke o wallahi shanan ko mo wani ko kada mo wora ngati ka safar wala shi mo wora safari no kai nda mora safari ina ko an kindi kan in kido video ya igo ko yamba na vida par flash ga video dan ta kan da o na ya de ka ko ni ano kido fuga hannu je mu ta supervisor kini sama ko mbam ko ka e commune de taboy commune de taboy supervisor kini sabba ka su ne ke gona gona in miri kende fofu ka fa ha yalla kinno dia safari gwashe safari gwashe muhimmar bu ni safari gwashe safaro to mo wora ko da ni ga amma somon fatare yo ngabai a gwanda ga daraja nungu fuwalla kan mani kan nangi sannan da balan wani da mara in shekaru diki alfagai na projet ga ba dai han sa mati waran dunya hunde ga ba han sa mati bu kuma na gado saboda ika formati ga ilimi maki bi form go fu kuma ha asanga in kare da makanka mara ba kishe mara ba village ka na la ka no ho ga ya la le ho ko mara bu ne golola do wana waye shan salma o jari shan da kariga nyo ga jara kariga ba ko humra esal ala aske amala kai ke ayire ida ilme ke fonda
fonda ili kumme ka fonda gwam ili mabbe ka dina shinkate kalan da hunai shinkate kalan da hinai shinkate kala gwaran hinai ka shi bai ga dina mai hinai shi shwat fo hinai bila o kam bore ga yodi wat fon bora o aga tin bora shi bora shi ka bashi bora sanda man down on reprend ça ane ma yeni shedonga wok fama kai ba ma a faman dirshi sanda shibbo danyano kan ai gadi abubu labor sun shibbo boran madra aga dindini da wai kan shi ne di borawo di mu hoya aga a can di kata taka a shito ne da ama kan ama yiko ka bura kati sanda wat fon bora ko ngabon hunde kutu na ka boy amana bai so wo ai ga makintin mallahu mallar shibdayno dumu hunde kan ka ibni da gawara ga shabe mallahu mayanno kati mayan kan ya ibore mati kan shew ga bore gati insha Allah dirko ba age mo tulu ma barakallah no ita kada ga tura she gati wai shibdayen wata kaw kandaka wallahi ga hunde shi benu kallahu aga hunde shi benu kallahu zaga hunde talman taka ga dor parce que wori c'est une violence parce que nin korego il ko mi ga war ma ya fa taka faru boro haya kanche na shiboda hundo ngotari ti en train de violer les gens wori mo violence no ngono nga bore modan nga bore hasara nga bore lakale hasara parce que boro fo ngono kan nin koredi igi bone me o wala ni shibo hunde haya kanche na da ngono nga jere mane kilo waran kanu anga masa de insha ni baba insha ninya wodi mo violence no donc ta kanda arega wori violé oui mo gari violé are mo tere violé wo kuti violence tanken ga kun ngabor fa la kaiza ala kunu parce que ndani bo hunde la koza ni hunde bon ala ko ndani bon tatte na re kutate ugure de shibu kana da shibe be shibmanti ko shino shibina shiba kana ga shibe ba ko shibe parce que boran ma kenda shi to bora mani mantini kade tula wallahi shi benu kallam ai shi baga mu kila kan ndaga ngati yema bayane bore shi kango nguro parce que ago irwindera voilà baba kul irko ga haka woni zo zan ai huguyan bai kan babai monye gaddi izare shi bai shi kayiga ago bi subahi kaman da hanai kul ay chata charaga ay kani non ne ga cirkar ay gonda be raru fukan go Nigeria son hoda ga izare kan ani hayno de her ago mani shi boko haramize so hodi goidu bon shibbo bi subahi ne gadi shibbo shibizo kan go kun here bi subahi ne gadi atare ayna shi habab ayna shi ga je en fote mani kan ay shi kun katihinka ndayna di shibbo makkay ni sun hoda kay gorganda ay ga safari de man sun hoda ga ni ordon sodi bon yam parce que baba yam barono kan wallahi nga je kan ize kiri iga dia shibbo ga yoli yori nganda kurgo gorgo gora nganda ko koy ka aga tashi fonda baba idin dumono makko huru jira iga bolo to di jira wer hugo mongashe izo mongashe ago jira bora gi torandi donc baba idin di gonir imama wallahi irko ga baba kun hakka honi zuka shibi danyaro di dumon dan huru jiro yero hu hadde ye bande bora dumoshi kun shi jingar parce que nimma jingar ngadi bokan nena kaka shi boka dar sila ma jire na borgo gunguma dar bay shi bora bukka jingar fodu min rigati ni alli mo shirki hanga jar irum maka jingar wonni kanti photo ndi maka ni gona haye way fi sabilillah borkan ga hinka shalan halan de ni windora haye mi gagay aga yene ne ndey jan aga ina haray zai shay ni shay yene ne ndey jan kay gadre bundugo wodi nganet mais ho sohoda parce que il jirara bifo aruberi to barikalla aga akilano ma gonda gamda a wallahi ka jingar bandaga ya kadunde hawashi in ka hawashi akan gunguma
atatte hunde mayne ayne subhanallah nguma kuka tatti donc c'est ça le problème, c'est ça le problème. Wo che violence ndine violence wo kuti violence kangati wo kuti hayan kan bore ga tonye toy zagay kan bore kan bana mi tonye in shi bar dia kati iral faganir she wodin imana azakara america rashibilallo din inasa mayanno mata america kashize america kashize mo ko min dor berandi arayno mo ko caraga donc bore kan nga shibbe sondandi groupe hin kano almari bore kan bore hetigi makidu waydi no manga shibbe sondandi imi be jamar kan way ngay tat mari bore asiwala fam charge dokal mari bore de jiga bayrandi kan way no gogi do ho subal mari bore dinga ngay no takadinti ay wodi no hakkidu ngati shibbe sondandiro kashize goyo ayo ti babor henne kashize ngay goyo ngana igna jante ho ngabaridu ayo woti fonda kanda hayaka assalamu alaikum ti alir ko dante anahar america rodi hun haka azi herora ina ko développer haraka america et puis américain ida américain kari ga ham henente pour chater américain noir et black ngimeni c'est les black ngino mate phénomène hinkano kango cere bande shibishon dendiro agono mais a iri nyange woni warma hesa kala hakuna ngi babende hasi ngada gono we wono ngati hiro ki ka dan choira les guines bon ashbama widi har c'est en français oui ashbama widi har donc ou bien corbeil ngani ga dan cheize ko barira takaw ndiga différence ka ceragam et puis couchite kara dans les prisons iriagate kasuge ragate donc généralement master 1 oga ngari na haywana tiaga étude tiaga mais iri zanke da kangade cinki kede film iridia film iridia ikokor ikakadia sur les réseaux sociaux donc hon ik hay kulbinde shikate waydumo kara hakan agay wonate kul ha saydan mane bor filana kate donc modnaka ngada mate wodo mate et puis c'est fini ir bor hinkanate me ke shibor kate ko en bor filana izo kate bor filana izo ne tabande mod kamana te gawati ngam ni wo kamana te gawati et c'est ça qui pourrit notre société au kiri koira hataki du kon babe da kanno kanga digate ishi ha maher hayuhun sino zanka kulkan di an shubbo sondandi a cekate de maha amane mene ara perfilano no ngadi anati ara pero din ci meyti babo meyti nyango agane man wallahi ngashibe ay merci shini ma waydi kan are da waygata a badangin digi zai shaguna mais irbinde sonda alhamdulillah ya fulana ko am imani ma tele bebberi fode ma kanji cataga war ko gorganda ni hunde no manago nagu she ni zai gorganda ni wando gona ko war image fulla ka war ko mo basara gakakashi wodi faratay no me parce que zankawo bata karano kan borga dibi ngate kusunga ma haywan ndafatare ay kan adi adina aga gente de ay kadina dinga aga gente sinon wokan na son violence o gaba violence du mo gaba koy irgade da halman nan violence shiben ko are ga way violé way gare violé hunde ga cere hunde din bon hunde dir bon ba hugo gundora irga fo tiri ci bay ko kagar kan hayno kan shi borishi borizo shi kagar ga taka fonti borizo watu kul bor ganda her bora watu kadini amadini mo nda mo henna exemple wat kadini kula madini nda mo henna photo henna niga ya mashka kadini nga taka fonte babu hunde no mata ko to nyaan hunde mata ko te aguna de bore kanga hayo yon giwo yon ay mo yon hali mo non gizega izo ga cire nyango ga cire babu ga bibi tik ka go bibi ka bibi akuga bibi cire mais mini zo de ma cire bismillah hun ka kanyame kin bore gite cire ga hay mo hunara sai bore kurshala son dola hankay ga bobo
safari da buna ga hangan drogo ya gawo ganda won kate mane drogo ni ga dumar zar ma bifo drogo mobile kina ka ina di hala gambi hero shi bai Guinée équatoriale ere mo ku be fo gawo shi ka tunda guna de boren kango hala ja gawo shi ga tunda guna daga duniya ku haka gawo ma bai kan bala kirga me sanda mushe haya kanga hangan di labor sanda taramol da haya wada kan handa taramolo sonda il commune ni bere ni amana ko gonir way dara bore bashi di kan ba zanyen girga gon kan ganir san kai labo dara bore yan gono kay mi bai tabale ngai no manere so you know mashidi way bore wala ngadi way bore ko na lemur baandi mako tamma sana lemur bana gani da mongoroji lemur ba wayti haya gacil lemur ba fu gember zangu lemur ba zanere jakarta nan dañi bon chele bore na bore gari lemur ba turi ni de bore kama lemur faru de bore kama na faru aywa lemur bay zay dinkiri ngashi ngadi wa fon akso parce que nda haya wada kan ngadi boisson ni zala kan ganer bore shi boisson ni ki ganer tarawo TikTok aywa hakanti ma ko waydi ay shaga ne be ta di go bora ko man ti boisson ni zan toydi tara mol yam bari bore la kay ni gize way bore ga tara mol nere iga han are ga tara mol nere iga han tara molo ay gonde cerfo kan hay futuna ga ashi hay ngai go hayawa ni ngai manere ada bore hari na kan shi ngai ganere tara molizo wane ne ngo ka gabe anen ganda paracetamol no sa paracetamolizo oda is a fo izina zangun o yam ba har mama kini ni za folla ka zanguno igane zangu iza fulku zangu iza fo zangu ta hawla wala iza fo zangu tara molo iza fo zangu ana bore hari na kan ishi hunjira wayra ngai no hayawa nere zan karsila mai izai shela bodar zan kai ga han zan kai ga hon ngai ga nore ta gidan ga shi la hawla wala taramu labur al muhaddarat al musakkarat al hashish hay kul kan ga ha kurgun arsilamai hunde no ma nere bore kan ga nere arsilamai kira sofu jinara ngai no ma no te tabar koishi ngai ko nan la ndi gawo nga bora nga lola wira saka do ngo iga ni mani commando bora kashin da handu ban mais ki juron da zawo momo bo har wayna ma iga to 2 heures 3 heures muru lola foel nga bora iga saka do ngiga cindey gonere tabani ga ne taramon ni ga ne bora yin shi kan goni da gawala bora cadre beri wala shakar nan sai yani al-islam beri ngai no manu sanke iga nere iga nuruta zankai hollo zankai ga char karnda char zafa iga zinar ko ga e pi wadi ko ga dike kuriyo yam bari ga char fu ngai no manashe bisi sanda zanna bo nerve bisi wodi na ga cinikati ni hanga ba fu fo zari ka chulu lahar ina afona fu bon kortu ndada ina za ashibabe wona ka amar babe wona kate haydi kiga parce que nda zarga ira ngani ga takajinti e pinga bora ko na ngadi jeno ga dare choy nyemi aga to mana yara ga shogan ni kan shi faham ni no man kala bora wurci taga to ko baka ko ben ngada cere kan ga cere bai ay ba bisa da gono ya aga ne mun he aga ne musa aga ne mun so ga dubai ya ilaha aiwa ga duba ne har yayin ko dai na ga cashi da lagu mana har ga ka kasa akai gora no ki da cara bai ne shi bai ai ngane kada kalar mu fabriga ai kalar mu fabriga ne mu fabriga ayo ba kan da maka fa ba gawo inda hunde no mane no san ka shiga wato mushkila de ga hamar mallaga tuna ga hamar ma bore maka zir izman hayint iman yamman ne ngai na margauyanti tabano ngai gawo irwo inna eda nyoti bi fo gouverneur salora drogo nir gawungu wallahi boreydi kangadi drogo no ngay boreydi no drogo nere drogo ashinka wongondi laboro hala borey mane qur'ana ga hala borey mane yi alfaga kan borey nahar boreydi kanga cara marga gouverneur salaydil ni mashhur salo gundo ni maye salo duma ga bi wallahi isha wongu wagino ma borkan wuna ko qarrir ay ga harage kay isha tanga har dunya tari na daga turu
iga ino ngai nuri ino kala kala ni harborshi kan tabano ngai gawo barka tabano zanka shi gani ay te to mobil timmanta est ce que hore hunde ga tabano hore nda gani hore hunde shi tabano nda ko hore nda gani hay kutkan hino bore ne mo bore sensibiliser kalma kagar musique guna hay wala bi da de ay go gorjira re mo ko fokan ina bal hero kan ngala bore huru moto ko ngon inenga shedda wongo kangati ni wakan lola gamo ngani shedda wongo kangati sajo in shi zidi sajo re mo ko ngo hurka est ce que kan mo jira ni ngene yenge ti sajo ragati mo ko sajo ne mo kan mo sajo de shedda me da kal zayya ini mo ina kinize ha ay dire morko ba gene bele wono ma ga bisi ga baga ne dal oro ko no kala yen jagati aben menti koyra e pir hinu wallahi ima humbur irku aya fote bi fote nga wala bor kanga wallahi irmo humbur irku irhinu humbur irku so nungo kanga hayatu ndai hiji ay gay mar fakatre ay ga hanna kaka ay mara daga bande hurkos kesh fakta ay shin ka faham hini girbom labo wor bore makka kinde kul hini barirbo bore makka labo kan shi labo mandiri ish inde kutta fo irko de sallallahu alaihi wasallam an kane irko subhanahu wa ta'ala ya ayuha nas ittaqu rabbakum an kane ya ayuha nas inna rabbakum wahid يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا لا فضل لعربي يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن آباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أجمي ولا لأجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فإنا لله وإنا إليه راجعون فإنا لله وإنا إليه راجعون مال فمهنا غيربو لبور بوركن كنا وصالبو مال فما يهيربو هذا بورفو هني بنربو c'est bon ايش كاغنج ندبور بيبيكات والله ندبور كل non c'est clair والله ندبور بيبيكات بون دير هيجي كل ما فك هنا بور فاهم دونك بور كان يشلا هينوش انا شامو همبوري كل نفرك بور تفن ما شاء كنت فلك مال فادي زاوات كيما هي تجرا اما كاين اما شنو نتي مو مي زلماري كلام انير يانك غورغاندي شيزور انير 2 heures 3 heures 14 اي و شيزور بوري هوندي غا دومبو est-ce que wala ko ni man chehini ma chehini to ah c'est des agressions c'est les agressions vraiment wala ma bisse c'est des viols parce que bo kurgo humbur mashal mbor kare shi amani bo mbuyemo el mashal mon tabandi borga katti ngab karji gani hay ngab borga gorga ni hugo gondor ngab Khalid bin Walid Sayfullah al-Maslul ala wongu a wongo dunyar anenga shikani ani kuba ganji haylatinga ngashi wongu kala irkoshi halati adira wa majak ngama bu takuba manga wi ngama te shahid irko ni ngashi daro ga moraw c'est ça irma shirbon tabani malfa wo irko wananda malfa shitun kala irko ya maroka mashi bor ko mashi ngabon dar malfa nga malfa ya shinji igana muturaga wi ashitu ndaman tu kunni mafuka suru ay woti irko hanka yadda malfa gahin hanka mana yadda malfa shi donc buyan wo wallahi irgobu irkoy subhanahu wa ta'ala ni aynama takunu yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada nungu kulkan lawargo taka kulkan lawargo alhali kulkan lawargo tiji herno zarerno hala buyan ka ayna samba ndawarga ba warma hurtiye ko warma hurtiye ko hulera tondi guse wolor mur andaroya buyan ga warza aga kondo wadir koydo donc bo shibu mun kala ni han inchallah bal fawo botte ko ina hantuma ga zani nya gundor nganu ma fagani ma hin ko miniga mi yafa donc alhamdulillah hala son agir ko fo ay kuma fofo al barkir ko barma ay ga hansa gor fu donc haya kan shirka za su bawo hala son tubarikallah wadi kan tellement ay wa faji kara tellement kewo ba kan ga fo gono kan hala sun man tado mais wodi man tadi parce que kan ga zo kanno takkan dirgin ka faji kara irin da kere ka gar irin mana kera tonye irin mana kera bin hena nga deno gati macin da borga fajere ne bore ir hundey ir shi bisa minti wacin duguga minti wacin dugu minti waranza nangal habar no bore mashi bisa aga addama zai gonna ngay murad
shenni henna shikuku a shikuku ma shaku kandi da shenni won naga shennente ma shaku kandi wo kanga baga de kantin huzumo kanti bora huzumo a harashi muy fite da fo koto ga pour que bora mi hinka du hayen kanga mo hinka har boro fo shi gara man ti tari woyndi gabbi mi har warti bore ma shenno kandi ceraga ndorga faaji kare wo donandi cerci parce que bore fahamandi o man tafu shenni follo ka ginka ko ga jiri fo ko ga boro fo shi fahamashi zai follo ko boro fo nga fahamashi ngati hala songo tonyo we kandirgo unda wayeyi ga hamano tabatiyan o kinda lot ko ga kangono lot ko ga irma ga bandir ma durkuta irmir hak irma ko irma durul hak parce que al hakku yanno ndamar boro nala no man dungo lot ko ni hala songo nala hakimana timani parce que ni kal nel kashono naka nel kashono nga kamo kala ko bana nel kashono nga kurongo bana kangon pano ko hay kunel kash ni nela kon donc irma ga bandir ma durkuta irma cera hoyri iri zai mondi indir ko ni dona ndi shi ko ni bor kir ko in ko dur ano hayyam irma shi anan ya da ngayan da hayyan da bankare ga irma da bandi la rabu yanga shendi a shendi da haku parce que shanna ko mun la rabu jangay no irma iri zala da bandi da kanda da baro kan giddo irugo gundera irma shi tele nguna tenti tele na mbora da bandi inti telephone mbora da bandi ni hunde ya kanga baga ni bon she kango ni hundora kanga bai kan wotel silamatare haya a har nizo shi a har na lano shi nimi wazu a gaima di wazu no toujours gati hanna irma shi ne fara ina je horte a wasa yada bor shi fara tanke mana bu mashi ne fara ne wata kun gonda haka ga har nizo shi wata kun gonda haka ga na lana shi inda wodin te shande beri fo ngono kera guru ega kera kortu ega kera te takaw hayno kan ir hunde ce foen idirnir bon ma gabandi irma atte vraiment goy beri ma te huzum beri fo pour que ko mir faba hein ir yalla nan di riser ma ci dirnye ngati ira dunya ngai shir gone ngai shir ga kutte hein donc nodi misamo ay ga war fofu ay go hansa go war fondo go vraiment ir hansa go jeka fo bore go war fo a ci ma bore go war fo manna inna warce tubarikallah takawude kandirgo salora nganda saloto pet tubarikallah jiro mo alhamdulillah tubarikallah go hongu kan vraiment nana kan wannan dangirga irgi ngari ko kuma shi nana hasara ya rabbal shilama tara kan go hundera kan huzumo kan gira kan ga hambano matabati kai kullu gal kalima tafu ya rabbi ga ngari ko min la kali tafu hakir ga ngari ko ko ma donati kanti ga hambano matabati ay la dabu yongo ma falidu ilma tonyer ko min morandi tonye shi bori hein donc warma fondogoy hala songo shenni shi fala ibrahim wala ibrahim fil alamin innaka hamidum majid innil ko sabu kanil malga amanir fay inda meri kul ilko subhanahu wa ta'ala muwafakai dangal gamaira shanda kango labor ilko subhanahu wa ta'ala huma jerka kala labor ilko makandir shega hambani يا رحم الراحمين يا رزق الرازقين يا رحم الراحمين يا رزق الرازقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اقسم لنا من حسيتك ما تهول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول علينا مصاعب الدنيا اللهم اتنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا من أحيت وجه الوارث وجل أصارنا من ظلمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين
Cet atelier est organisé par le consortium ASD Djekafo à GIFMA. Quelle impression vous avez par rapport à cette formation? En fait, je remercie Djekafo pour cette formation qu'ils ont fait pour les religieux. C'était vraiment impeccable, une bonne initiative qui doit continuer et que nous aussi, la charge qu'on nous a chargée ou mis sur nos épaules, on va essayer de le faire, c'est de sensibiliser les gens pour leur santé et de la reproduction. Et surtout, c'est un facteur qui est très sensible avec la religion. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile aussi. Mais Inch'Allah, avec le du bon Dieu, ça ira. Je les remercie vraiment sincèrement. On a compris aussi, comme je vous le dis, c'est que chaque matin, l'oreille apprend quelque chose qu'il n'a jamais vu. On a suivi beaucoup de formations, mais aujourd'hui aussi, nous avons appris avec eux. Comme eux aussi, ils ont appris avec nous. C'est comme ça. Donc je crois que ça ira, Inch'Allah. C'est quel nom? Moi, c'est Sidibé Abdoulaye, je suis de Gunzeri. Je me nomme Aliou Yeya. Quels sont vos sentiments par rapport à cette formation? Ce qu'on a remarqué sur la formation et ce que les gens pensent, ce n'est pas la même chose. Les moments où on nous a appelés pour venir suivre les formations, beaucoup pensent que c'est les gens qui détruisent la religion. Mais en venant, en suivant les mots que nous disons, on sait vraiment que tout ce que nous disons ici, c'est exactement ce que la religion nous demande de le faire. Parce que respecter la femme, ne donne pas la femme à un homme violent. On ne viole pas la femme, tout ça c'est quelque chose qui est l'accepte et c'est quelque chose qui est dans la religion. Donc vraiment, ce que nous on peut dire dans ça, et vraiment c'est une idée, si vraiment elle peut améliorer plus que ça, et de donner vraiment des faveurs à les marabouts, de conseiller les gens, surtout ceux qui sont dans les villages, qui sont venus vers les villages, c'est eux-mêmes qui ça leur concerne beaucoup. Parce que dans leur village, des fois ils passent beaucoup des actions comme ça. Donc vraiment par rapport à eux, si vraiment il peut organiser une chose pour le marabout religieux et qui peut donner des conseils à toutes certaines choses de violence des femmes et pour éviter ça, vraiment c'est une bonne idée et c'est quelque chose aussi qui va améliorer notre pays et ça va améliorer aussi la santé de nos femmes. Donc vraiment c'est ça que j'aimerais vous dire par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui.